mi fuɗɗiri inde Allah jaam hinne kuuɓuɗo jaam hinne kerriɗo yettore lamɗo wodani ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓɓe joɗatne kettino kibaruji amin sous télévision o wakkati dago no mbirnomi on nini subaka Allah pinɗo fuu nouru ya holtatana kesal ndelle kibaruji meɗen hande en kaltana haala jeɗɗire ɗum wonno gollal tiiɗugal tegal kam wonno ko ɓe mbiye tubakore fespaku ndelle fespaku madufa hande mbiye e silma haala muɗum wonno ko kalte saabu en fiɗan keeɓi famde ɗoyade balɗe nayyi ma balɗe joyyi on wakkati jeɗɗire nden fuɗɗan ndelle kala ko woni le leydi meɗen Burkina Faso e sara fou garan kawra le leydi meɗen Burkina Faso ɗo fa pija jeɗɗire ɗum wonno gollal tegal tiiɗugal ko ɓe mbi fa hande silma e banggal majjum en noddi bandi e gorko goto bandi e gorko en noddimo fa o wara fa hande kanko ɗu o haalnen haala majjum saabu ley ɗon o woni ɗum wonno ko gollal makko ko heewi na andimo fa hande en a wiye Bari Bourayma amma ko ɓuuri hewde e himɓe fulɓe min andira kana fa hande Bari Bimijève bisimilla maɗa bandam gorko fofo Mamadou Alhaji Mamadou fofoma ñalde jaam jaam wuro ñaldi wallay weeli kam sanne ko nodduɗon kam ɗum gasi min ɗum wara mi haala ko andum e Facebook o inchallah ndelle suudu baba no mbirnumi o ni Bari Bourayma ko heewi no andirimo fa hande Bari Bimijève o rima kanali gallure meɗen Wagadugu en hande emo jooɗiɗi e duuɓi 60 woɗi ko wonnagal gollal tegal tiiɗugal ɗum o gollino fa hande en ɗum wonno e banggal service kange ɗum wonno koɓe saabi koɓe mbiyamo fa hande Bari Bimijève amma kanko hoore makko o haalnan en fa hande en ɗum e saabi ko o wiya Bari Bimijève le haala meɗen sini en keeɓi wakkati o saabu wakkatiji on ɓuuɗa sanne ndelle fadde meɗen fuddugo ɗum wonno haala meɗen en jeehan ƴammo en bandi en gorko e Bourayma Bari saabu o fuɗɗi ɗum wonno gollal tegal tiiɗugal ngal ene wiye silma e tubakore hitande ujunaji 216 ɗum noon saabi ko natuɗa e ngal gollal Bourayma Bari wallahi Ummul Alhaji Mamadou ko saabi natumingal o sabu wona ɗum janggum ka ko saabi natu mi yiɗugal ni mi yiɗu ko laati dagu nalankaku en yaade hunde ko jinnomi jilla miɗo famɗi ay jonle mi jogi sehli am goto no wiye Seydou Diallo kam mi yaari kam holli kam Boubacar gaɗum publicité ko douane o tawi miɗo wawi wadde ka o watti kam le majju ay fadde maɗa natugol e ngal gollal tegal tiiɗugal ɗum e wonno ko gattano arande Bourayma Bari wallahi ko gaɗanoma arande ko mi technicien supérieur en exploitation min o dynamitage mbawu dynamite en cas explosif janggum ɗum gaɗanomi woɗi miɗo wonna service de mine Bimijève min jarama doori mino fo arana yawɓe omti Bimijève doori ɗum waɗi ɓiɓɓe feroɓe fou noddire kam Bari Bimijève sabu Bari ɓe kewnoto wonde Bari CRPA Bari caisse Bari ɗum min mbi kam Bari Bimijève Bari daɓɓe Bari daɓɓe no woni Bari daɓɓe min kewno ɗum waɗi min kam ittani kam Bari Bimijève ay ɗum wadde Bari Bimijève o ɗum wadde Bari sanne ndelle fa hande banda gorko mi ɗiɗino jaren fa hande kibaruji ɗi en yaade yesso jonin o gilla natuɗa ngal gollal kam wono gollal tegal tiiɗugal ina wiye silma mi jii a waɗi hono ɗum wonno silma goto ene wiye Fabiola nawana noy wonno no ɗum yar no wonno film on silma on yarata walla film min ka ko kokkami mi waɗa le film o mi gorko mawɗo ƴuuɗe sikka so wari jogi reɓem tata ko wari to ɓi bandum gorko fa filo ceede sooda moto pompe ya waɗa li'eji muɗum eyyi ley ɗon jonka ɗo gomi ɗo miɗo timnana yimɓe mawɓe miɗo waɗa daggadaku mi waɗana rewɓe daggadaku mi waɗana worɓe daggadaku woɗi du o waɗi o heeɓi ceeɗen o hokki kam kotum tawi ceeɗe ɗen o fo biye naggami uddami jekkimi burtimi gartumi jonka fam habda e makko eyyi ɗum ne on silma o ɗum e wonno konngol ngol wonno kollata ele banggal o silma o silma e hol hakkiloji kewɗi no kolle ɗon neɗɗo ta ada gokkam fo jiguirago ndegom no watta neɗɗo to boni woɗi ndegom do elgal maggal do no watta neɗɗo ko boni woɗi du fa hannden so a wari guere wonko waddima ɗum daaru ɗum tan daaru ko waddayma ɗum eyyi ɗum ne hokkata ndelle yidde wadde burako tan nanima le gollal silma yidde ɗum tan mi janggay ɗum subaka mi janggay ɗum laasa bada mi waɗa cinéma min ka ɗum tan woɗi ko gaɗum film am arande fo jamanu potat ko hakkude maroɓe e duroɓe hakkude maroɓe e remoɓe eyyi ɗum fo premier film am eyo gaɗa ɗum
mi waɗi Fabiola mi waɗi ko heewi to fay joni ko to Laskar o mi hokkama mindu ko pijum leyɗo seeɗa kal ɗum won ko itta Fespaco e Bocar Diallo film muɗum o ɗum won leyɗo ndelle warana wiide hono mo to film to piyata toon no woni e daɗuɗaɗude no woni e daɗuɗaɗu Fespaco long métrage sanne sanne wiye 3 Laskar miɗo won leyɗo ayo suudu baba fa hannden en jaran ɗum wonno kibaruji meɗen yaade yeeso en kalan fa hannde haala ɗum wonno jeɗɗire ɗum wonno gollal tengol tiiɗugal kam woni ko ɓe mbi silma yalla an e yonkima an on Bourama Bary ɗum noon an noye jiɗɗa ɗumen jiiɗa e Fespaco ɗum noon Fespaco latanima hono hunde ko nafata walla Fespaco minen ka komin ummi waga ɗum Fespaco fuɗɗani yeeso amin en 69 ndin fu nomin goɗɗami piilo amma Fespaco ko nafata ni ne ƴefta inde leydi wuɗi ne ƴefta inde dargue cinéma ji wuɗi ne hani du laamu darana ɗum saabu ɗum waddana sukaɓe jokolɓe golle ɗum wadda fa hande jawdi ne hani du joguiɓe jawdi ɓe wana laamu no gatta ceede muɓe le toon saabu tinno ley ɗon so wattama ceede tinno ɗon sanne wattama ceede amma yimɓe anda dey joni ko ñinnomi ƴamdema a wi tino no woni e ley ɗon noyi wonno no gatton fa heeɓa tawe laamu ma leydi du andake tino no woodi e banggal ngal gollal no ɓeyde jawdi ɗum ene wonno ko on mbawɗo hollugo wallahi waɗoɓe cinéma ji ɓen so ballama fou so cinéma yalti fa waɗama film boɗuɗo fa gaɗa film heɓa film o wooɗa joni wona ceede pamare ne yaa million ji hemre kemi ɗiɗi kemi tati en yimɓe laamule ndegom jaɓata wattude e ceede fof hokka goɗɗo waɗa saabu wana aduɗo ceedem pittuɗo naati ley ndiyam anda yalla heɓana heɓata amma so joomum ne jogui yimɓe anduɓe sanne janggi histoire film o fa wooɗi fou ne andi so o film yalti fou heɓan yimɓe natan fa ke wona leydi men tan leyɗe kewɗe coodat woɗi tinu natan ɗon fa hannden e Bourama Bary fadde men ɗum wonno yaade yeeso mi yinno ƴamdema hono e banggal ɗum wonno silma o noye jiruɗa battane silma ɗum wan leyɗi meɗen ɓaleɓe saabu wiya kana festival panafricain du cinéma de Ouagadougou hono leyɗe ɓaleɓe funnangue hirnangue sawal e mane funa won ley ɗon noye jiruɗa an battane silma o walla battane silma o sana daroɗe saabu leydi men kam fuɗɗi ɗum amma en jii leyɗe goɗɗe ne gara leyɗe anglophone ɓe ne gara en jii joni nde puɗɗanoɗe enne nde Nigéria nde waɗano film sanne amma Nigéria hande so Hollywood itti bakam endu e itti bakam kam on tataɓa ley monde entier so en daraki fa woɗi balluɗe yimɓe meɓe fou nde walde nde moolago tetoto en ko tetoto yahan leyɗe goɗɗe ayo fa hande vraiment en jaran ɗum wonno kibaruji meɗen kollitan suudu baba fa hannden habare ɗum wonno fa hande e silma o ɗum e wonno hono tiɗormaji andi saabu gollal le adunaru ele gundam ɓi adama fof neɗɗo fof wala mo hawrata e tiɗormaji ɗum enen wonno ko hono tiɗormaji ɗi kawraton e noyi wonno anno andirɗake oɗo mbawi fallude ɗum wonno tiɗormaji ɗi wona tiɗomaji minen ka minen fijoɓe ɓen ka tiɗomaji amin fota e waɗoɓe ɓen saabu waɗoɓe ɓen ka so joomum ndegom itta jawdim fa nawa ndegom jawdi ndi waɗa ngakka naata ñamale amma min Fespaco ka o joguiɓe waɗuɓe filmaji e waɗante saabu minen ka komin jiiɗi ni lewru fof waɗa filmaji kemi ɗiɗi kemi tati Burkina ɗo nde min keɓan golle amma kamɓe waɗoɓe ɓen kamɓe ɗu koɓe jiiɗi ni ɓe balle saabu waɗugo cinéma ne tiiɗi wonko luwata wonko ittata ɗereji na ɗon funa ɗon sana ɓe balle ayo wakkati mo kokko en o wala ko heddi de eɗen mbawi fa hande ƴamdema ƴamel gotel hono sukaɓe jokolɓe sinen jiiɗi fa gollal ngal gollata ngal tindigo gonen wonno ngo joɗa fa gollaɓe walla jiɗɗo fa golla ɗum ka sana haɓɓindo fa wooɗa hande école aji no goodi to jangguete ɗum jangga ɗum no wawi wurtade gaɗo cinéma no wawi wurtade laatoɗo nalanke yo burujo no woodi to kamɗu wawi sodde guineji waɗa cinéma amma na ɗum tiiɗi sana joni haɓɓino fa woɗo woɗi ɗum gonɗina ko waɗata fof ayi woɗi suudu baba mbiɗa sikka eɗen jiiɗi fa hande bandi en gorko warta haalnen haala ɗum wonno hono cinéma amma wakkati mon kokka on wakkati on yettake wala fof heddi sana mbiɗa mbiye fofo maɗa albarka maɗa e teddungal saabu a waɗi a teddini fulɓe a teddini suudu télévision ndele wala fof komi mbawde yidema sana fofo maɗa lamɗo wallu fa hannden lamɗo jeɗɗi leydi men do jaam e cellal noon watta fa golle ɗen jaara yeeso
ndelle sakiraaɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓɓe joɗane kettino kibaruji amen sous télévision o wakkati bandi en gorko Bourayma Bari kam wonno mo min nodde fa haalane en haala ɗum wonno jeɗɗire ɗum wonno gollal tiiɗugal ina wiye françire fa hande silma ma ɗum mbiyen fa hande fesbakko Bourayma Bari miɗen mbiyamo fofo makko albarka makko e teddengal saabu weeli wooti ndelle dag no mbirumi on ni kibaruji kantatako to ittete hantatako to wattete hantatako ndelle to wattete hewata ndelle si lamɗo yiɗi jaaɓi jango ni e bandum fosi Allah yiɗi jaaɓi min gara min kollito on kibaruji goɗɗi gaɗɗi leydi meɗen faddene min noddam bandi e gorko kam wonno e Élysée Cabré fa kanko du o wara hollita suudu baba ɗum wonno kibaruji e haɓere miɗa wiya bandam gorko Bourayma Bari du fofo maɗa albarka assalamu aleykum e moɗon ko fomon jaam hirtane Sambi sir pusi la barka nyam dam ni se fansa ta ton koне tondo wakat kangar pusi la ni windigme kiba zurada ya tirunda inangoma tontenga nyaka na kendele santiki mbonti PNDS ayibun soba ara benye so zugu la balab zugu inanya me region la matan pusi ni mbir santigme nangoma ayele Lenum sambi sirkera kiba waksopora tina kenga centre ouest solom tilbe kudro ti ada zamandara namikame ti kudro nimbuida tikataba ya hana yilen ya henetaba ngesi tonda tenga nyaka na kenra sombonti PNDS avuka yip soba antongo mbale mbanga psana yala zila ninga la bamme comptarsko 5d ne bon kanga weng itumnata se zinda bene la nantipa mavena ne dulkom Benedict San ya ne tumda taw damba PNDS vuka yimi soba san dat tenga nyinga yab tore tinyo kolga tore yisida la lafi zindi ya wakat kanga la lebra la tuma taba na tore king tawri ton tenga yidige no kenra aya yuma nunu la rikata ton da rik no kenna ninga wa ye yumda sam ri ronna wa ton lepsen de kan no kenre nangese ton na manonon to ton yidig ton tenga yuma nuwa hon wate yare soti go ne ma rik sebre mbon ti PNDS 2 on golo buning fa han serada anayele tinika fa vim toron yishoma yare soti ton yik zinkar karana wakane centre ouest no woni nimbu da fa buning hungol ha sebra poa ton nandik no keneninga anayele TV ma yinana on konika fa yuma nuwa hon wate yare soti ton waka na woni ba la kelran gehe bam tagadam tibon bam nan kelatonna bon labam taren na lepson to tondo te haya bum tuen ki te lep ngol son passé bir gol son passé la lep bon bam nyaare nel ti nika fa bang ti tenga meba ya nika fa yele ral ti nika fa lui sa to te toro metenga aka go ne ma yele balye nika fa hanka lui sa to ana yele Seka son wan dabra sa wankato minister Shalmai will rosen get lafi wa yel kel na zeka kwaya an kosni buida tiner fa kensa menga tenga na ton yidi weng El Sanyi centre ouest kenda centre sur solma porti de manga zamandara arbene nimbuida me sekataba anazin italien buto tole 5d ne bamme santarade tenga yinga na kender vuka yip soba sanandi keswela nisba ya minisila ninga sengeta wala rumsa yelle mpako pour bonville wa yelle ampa minisila ninga sengeta Burkina Faso lo yelle zinbene etumta sa mezinabe la nampa mavena ne Benedict Dulcom ya ministre ninga sangeta gulra yelle en lutawre ti seka sankanga santigim centre sud nimbuida la tenga pansoare na pam tiusro premier ministre Christophe Marie Davire to ton yibewa ministre seni wodrogo ne mam ton wa sons ne centre sud force vivre ma nimbuida mbekane ya association ramo tumia secteur privé o tumia ONG o tumia collectivité territoriale o tumtumna go ne ba tumu
nay wuligiba ti ton référentiel de développement bonté PNDS yibe sowa a tien a phase doit mobiliser ressources lamba ya wuligiba ma tunna sonse ba mangese PNDS 2016 à 2020 ya botum twin ya bon tum la ton ka ton tume ya mimti PNDS 2016 2020 a kayina na et ton singa a mise en œuvre ne attaque terroriste lamba pas bon Covid-19 la ne bouida mes revendications mati wusko te ton le été la banere ya mimti ton pama taux de réalisation en 73% ya soma la 14 ans en 14 ans ton tika bam zin 14 ans zingi en angese ya bola tuna mane te référentiel de 2021 2025 ningra te aton piriti ya soma sekanga tala yodo nini mbuida la ni region la lena uma bisi tenga nyinga bala woto nyetfana uma tumda vore la ton kensa menga ana yiner wenge Kenga centre esolma pour attirer ten kodro ticket ya gomianga yi alzuma kiuga rasma ni wason lore la bene ni buida me zin netaba anambale 5 ne PNDS avuka yibun soba sobla ninga santi luerta urbene tituma na antume ade ministre la ninga sengeta wala kadamsa raiti ministre ninga sengeta kadamsa yelle obsombuti ministre délégué wa tinanti kelga obkoisi ministre Pauline Zure Yuma no son lora ton nyaka wakat mo sana izinengese boenzemse boenkazemse ton toron tuma tumburo ton katoron tumburo tumda no kenara pora yel bugola ton wampame la doron gesame en le lebar malre han watne yuma no son wata alors yammi kamti 2016 2020 han lora ton sonda wangana PNDS pipi soba sécurité wa problème dans nambe cohésion sociale wum taba vimne taba yelmera kanai zwetba me yelmera kabe donc kitamti yel bamba hankedne sécurité wa lafi wa tenga lafi zwetba yel gesro hankedne laramtaba la cohésion sociale me yelle nye ya pipino vuka PNDS pala sanangesi la tara humbo na sorti place primordiale et première donc dans PNDS yibu soba pourra te gese baladmim ti lafi o sampabe yidigra tum patwen tumye donc yel kangme idi ganra yenda ton sosani ne ba me nampa mo région du centre est nimbuida nampa mo nguligba bola go nerari ko no kendre en ganre PNDS de pourra la fa gesa me suria noro o pa haton rodo la mengle ki sab toro yetum nan songod la meti toro ninge tumda no kender zu bala PNDS ka gouvernement PNDS ya Burkina Befa ya Burkina Bifa no tum sebre ndoro ninga toro ti tonre ti de lebre metenga a no sonzu la tonti la fiwa la sécurité le watenga poa eti basungu yamba ti lagmental sulninga sentigma wala ramlanis basantar bangre entendik wala pentira mani nanse to bon kwega ti anapapa sia ar plastika ram tum no leptala seka lika sententa wala semende yibu aria hanazin netaba to balam puitaba kontaba bangre la yam senkende tumda wenge ya oktobra single sasa labzinia adia anapapa zakasnga sambe paspanga la absenzinda etunata sinzin bene ya Gérard Somé ne Pierre Wedraugo bunan kanga gomda nebsen dikir kom kondo ndebr welor bob nyinga nya soba gomda nebni sinzwe temse ob nyor bob nyinga erbe bangar pasko tum non ninga samboti ana pap samane kombe bis pile nu nyinga fo treme mi mobile zomro be we zomro la fosa ndik we habal zama hoto mi tabar bala an ka zama topra man feru hura man passe ay ba kan yak ne donc kitamti wakat ninga wuso zamsa we fa tabar hoto la ka banga no kenni we donc rampila na sandika no kenni wo no kenni mbebe ta ya zukta ka zokta ya nugu sise ton zamsa blam ya bunna de son sintabam kobsta lapton ronan renkit ministère de la culture neba en passe anapap tendeba zekom na wana wage tom songa tum ninga ton yanda
fo sã ka bɩ pʋgẽ wa getẽ f bɔgd sã meng n gete f maana wãna n tõog n tʋm kãnga a ra sãnda sã n zẽne la tõnd na n pʋsb la b tʋʋm toogo la pʋʋs ne ninsba fãa gill sẽn sõngba tɩ tʋʋm kãngã tõog n tʋma n wa n tɩ tik tõnd n yɩɩda b wĩnga tõnd tʋʋm ninga bãmb sẽn tɩg n tõog n maane na yɩl n tɩ ned sã n wa ka be tʋʋm-tʋʋmdbã sã n wa ka be b tõe n lebg n dɩka a tʋʋmdã lebg n naana mak n wĩneg neb ninsba sẽn pa bãnga a soaba wakat wã sẽn wa n tʋg n sɩɩs mam sũurã n yɩɩda m tõe n yeelame tɩ yaa wala yãmb bãnga mam sẽn dat bũmb ninga wã tɩ tõnd wa yaasa seega ne pagã sẽn zĩ zẽka biiga sũ-noogo kõ tɩ dũni wã rãmba n tɩ yɩɩda rũndã tõnd burkina faso tõnd sẽn be bũmb ninga pʋgẽ wã tõnd na n dɩka tɩ bãmba ning biro rãmb pʋse ning zags pʋse ning etaas rãmb zutu ning lotɛlsẽ ning zĩ-vɩɩd neb sẽn sõsda bõn naan f bud n tẽ n maan fãa tɩ n maneg burkina neba la n maneg environnement wã tɩ nebã vɩɩmã yɩ noogo bãng n ning b sẽn paam tɩ bũmb sẽn na n yãagba b tʋʋmã pʋse bũn-naansã wɛɛngẽ paama teelg la yãagre ne n tʋʋm noor ning b sẽn boond tɩ fond de soutien au développement culturel et touristique ne union européenne sõngre m sãn bɩ sɩd pʋsɩ la barka y sẽn dɩk weerã n kelga la y ges sõnda kɩpa ne mora yalsda karen dũnda d kõta taab sɛk beoog wĩnto wakat yɩ b sɩ wat n le yãsa wɩla wẽn-taasgo wẽnna kell n gãnegd zãmaana bãane Wayir Justin Sommet ale kɛra ka se ka min ye pur o ye politique jɔkulu ye ka se k'u ka wagalen ta sira kura dira a ma tuguni a ka se ka labɛnni kɛ jango ka se ka fɔlɔ bɛ se ka tari kɛ cogo min na min ye kobida kalafili bɛ nana an ka jamana kɔnɔ nin waati na o baraso o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen a bɛna kunnafoni sɔrɔ ka tɔw kan min ye ka se ka ɲɛtaga di npogotigininw ma an ka jamana kɔnɔ dunuya fana ka jɔkulu bɛ sigilen bɛ ka taa denmisɛnninw ka ladoko kunna o sigilen b'an fɛ Burkina Faso plan Burkina olu ye janto npogotigininw an ka se k'o labɛn sabu olu de ye siniɲɛsigi ye an fɛ dunuya kɔnɔna na balima Burkina Faso télévision kanabagaw an ni tile aw tɛ yɔrɔ se a b'a ka jabaraso kabini a ka fabara bi arabadenw min bɛnnen bɛ an ka sumandumu kalo tile 12 ma san 2021 kɔnɔna na an ka kilifɔ fori wa aw kelen kelen bɛ lajɛlen ye komi y'a fɔ cogo min na an bɛ taa daminɛ ni politiki sira ye ka yira k'a fɔ ko min ye pire olu y'o ka ɲɔgɔn ye ba sigi a sabanan fili ni o sigira Wagadugu o kɔnɔna baarasen caman kɛra ka ɲɛsin ka taa kan jase ka fili ka bureau ka se k'o lakuraya o senfɛ Justin Wayir Sommet alo kɛra sababu ye ka se ka segin ka na tuguni ka se k'a ka wagalen ta ka se ka faamuyali kɛra don an ka ciden mun tuma ra min ye Vincent Tenrebego ani Salamata Tozari Zerbo olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ. Politiki tɔn min tɔgɔ dara ko pur ɲɛda kura filɛ mɔgɔ 48 lo sugandira ka tɔn nin ɲɛ minɛ Wayir Sommet kɛra o ka kuntigi ye ale ko a kun y'a kun bɔ nin baaraw kɔrɔ ka yira k'a fɔ ko n'a ma fɛ yiriwali sɔbɛ ka don jamana kɔnɔ a kan ka daminɛ politiki tɔnw kan Wayir Sommet ko a kan ka maa minnu yɛrɛ yi politiki tɔnw yɛrɛ bila sen kan olu ka wagatini to tɔnmɔgɔ tɔw ye o k'a ɲɛ minɛ mɔgɔ 48 minnu sugandira ka bila nin politiki tɔn kunna jama ko jigi b'o kan ka o ka tɔn ɲɛ minɛ ale ni ka kunna wolo di o ka baaraw ma kɛrɛnkɛrɛnyara ko bɛ da u ka lasigidenw ka ɲɛmɔgɔ sugandili min bɛ nana kɛ waati natara biro kura mɔgɔw ko na baaraw bila sen kan ka se ka ɲɛtaga di o ka politiki tɔn ma ni biro kura lakurayani kɛnɛ kan o ye wagati ta k'o hakili to maaw na kɛrɛnkɛrɛnyara surasiw minnu yɛrɛ fatora jamana kɛlɛ la o ko olu y'o da di ka ni surasiw yɛrɛ bilasira kɛlɛw la.
Amatana nga tibere comme tuma fara cogo mina dunia fantana bella gelena o ye janto ka se ka dombo ka di bogotugunuma en fait Burkina Faso amato kofe o yo bunyana karamanta ka tabla minka o dira ministre misigino kata nige jiru ko kuna anne bataki takamacho kuna anga jamana konnana o semfe o ya danyine ka yasin kata miye plan Burkina o le kerasobe ka se ko blasra ka se ka fla dabora fem ko soka se ka janto ka wulile kambo ka di anga jamana tuguma ane de baba ko sabo ko bogotugunu o ka janto la note abana ke sababu ye anga jamana ka se ka mer karado anga chido mutuma Bernard Combelem ane salamata tozari zerbo oluka sereflini sungurudenw ka baara kɛ ni internet ye cogo bɛnni na o ka donya ni kow kɛra ka tɛmɛ ni kumakundo fɛ bari a kɔrɔsira ka ye ko an ka Burkina Faso jamana kɔnɔ jamana siniɲɛsigi bi sungurudenw lo bolo a kan ka bɛɛ lajɛlen k'o bilasira u ka baaraw la walisa u ka se ka kunkɔrɔtaw sɔrɔ sini k'a ye ko sungurudenw yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon jamana yiriwalikow ra an ka Burkina Faso gouvernement yɛrɛ bi o bilasira ka tɛmɛ o ka minisiriso fɛ min yɛrɛ sigila musow tɔgɔ la o minisiriso in kɔnɔ u bɛ ka baaradaw yɛrɛ labɛn min bi sira di sungurudenw ni musow ma ko nin ta jamana yiriwali baaraw la plan Burkina min kɛra nin kokɛta nin labɛnbaga ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin ko kɛra ka se ka jama hakili jigi ale ni k'an ka jamana ɲɛmaw yɛrɛ fana hakili jigi ko bɛɛ lajɛlen kan ka sungurudenw bilasira sungurudenw ka dalaminɛ nin kokɛta kɛnɛ kan Linda Traoré y'a yira k'a fɔ ko biden in na internet baaraw kɛra kosɛbɛ ye jama mako bɛ min na ka ko caman ɲɛnabɔ o sababuya ra olu magoya baaraw ka se ka kalandenw ma ka taa internet baara ko ɲumanw kan hakili jigira nin loɲa nin bɔra ka bila sen kan sungurudenw tɔgɔ la ɲɔgɔn ye b'a la min kɛra jamana kɔ kan amutana nga tibere albele amutana nige boko fonfe Burkina Faso ka soba misigino kata nige boko kuna anga jamana konnana o yinyo nye bake bo la soka dibu lonya di an aklifale ken bo kan kata nige boko fonfe nige boko anana fabse ga di faso do ma chugo na kaseka famera karado asan gurabu an absetu bokum olianga chide RTB de au bassin au kasere flini kalonko Burkina Faso bi sanu tonu bi segilo blakata jamana koka anga jamana kono ya amuno bi sanjago kela mun fe kemeka olu ye mo tan duru dron ye o mi ma fisa akaka faso denw ka anafa sɔrɔ o le kɛra ni hakili sɔn kɛnɛ sigikun ye sia walasa ani rotabago bɛɛ lajɛlen ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ o kow kan anya secteur minier minnu jagokɛlaw anya Burkina jagokɛlaw minnu bɛ fɛnw feere anya société minière mɔgɔw ma sabu bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na et puis ka hakili jagabɔ fana kɛ et puis la loi kura min tara ni ministère des miniers sabu ka fɔ minière société minière o kan ka fɛn dɔ san ni an y'a jagokɛlaw ye yan donc an bɛ faamuyali kɛ sabu ko nin bɛ se ka kɛ cogo min na bɛɛ b'a nafa sɔrɔ a la an nana o ko la ni kɛnɛ b'a siɲɛ sabanan lora ka hakilina bɔ Chambre des Mines networking ani ABSM lasigidenw fɛ min b'a to fɛn barakama ka bɔ faso dugumakolo nafolo baara ko ɲuman fanfɛla ra wa a tɔnɔ ka se jamanadenw ma fana amato nigabo waganna albele kayira ka foko nyonye bakera mi akli fara nyonye kata nigabo ka bulu mafaraw ma annafa bo ko bida munna ay wa atono bo so ma chogodi miria blara ka nyasin kata ko o fereta ka se ka fle jango annafa ka se o ko bida no kilingile bella gelema ka se ka famer kar amato bo dila so asan guragoni iste sano o luka serefle ne kabni RTB de Obassin barada mi sigini be sanu boko kunna olu mogaw yisi ka fo baro latige ni ko bida nyamogo ye ka ɲasin projet min gouvernement y'a bila sen kan walasa kobida ka se ka dɔni sɔrɔ sanu ka nafolo sɔrɔli kora ka baara kɛ ni o ye ka muso ani funangbaw dɛmɛ jamana yiriwali kora an maire o fɛ o ka se ka commune caman nin don a la pour que a ka se ka se yɔrɔ caman ma hali ni sanu tɛ yɔrɔ min na nin a y'a ye développement a ka ɲi ka Burkina bɛɛ lo ta donc o be effort dɔ kɛ la ka se ka di an bɛɛ commune bɛɛ ma kɔni mais n'o sera ka dɔɔni fara kan a be en tout cas taaɲa développement ye et puis bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ kɛnɛ nin kan o ye ɲɔgɔn sɔn hakili la walisa ni sanu wari sɔrɔla a ka ɲi ka fɛn min kɛ
o bɛɛ lajɛlen ka se ka o faamuya. An ka partenaire minnu sera ka en tout cas ni sigi ni latigɛ pour que maire ka se ka a faamuya ni sanu wari ni nana a bɛ se ka latigɛ jumɛn ni latigɛ jumɛn lo ta ka baara kɛ n'a ye. Aw ka lɔn ko commune ka yiriwali sɔrɔ sanu baara ko la ale sariya bilara sen kan kabi san 2015 nka a baara da donna kabi san 2019 ora Burkina Faso kobida bi miliyari 70 ɲɔgɔnna lo sɔrɔ sefa wari la ni ko ni senfɛ. Balma Burkina Faso television kanaba amanga bika kuna fulu joyante nga anga bara tamana albele nala sini yaran masro fufu konna ani ni wakati kele na kuna fulu aw kele ne ba ani chaka la jella antli